जों जतनो साइमानो हास्ते लुकुरगो अबनो जतनो uansukgwi tamgwi wngkhana ओमफ्राय आंबो एकदम बिसिंनि एक्जेक्ट साइमानिया तामखाबा अनेक बছर बुवाग्राबाय सामखाय फाइजा ओमफ्राय टिप्रा मथानि जे सिस्टेम रक आंबो साइमानो आरो तामु बंदै साबो तामुंलाय ओमफ्राय आंनि एक्सपिरियेन्स अबनो सावो जे जेहेतु 24टा मानै एडिसि हाफां फाइजा আর শপথ গ্রহণ খাইলাইকা ওখানকায় যে জায়গাও চেয়ারম্যান সিএম খরকসা ইএম জংইনো রখা হাঙ্কাই তো তাই বাদ বাকি টোটাল তো 9 জনা এক্সিকিউটিভ মেম্বার্স এডিসিও যে থানায় যে নুকমানি এখানে তাই বসে বড় চেয়ারম্যান নো বাদ রখা হাঙ্কাই তো তাই কস দাম নাই বনো 7 জনা ओमफ्राय 7 जना इएम no songna bagui bongni bisingo abo tabo confusion yakhaba internally abo bongni khoroksa musung laimani abo to tongo hegai je kasam agi khai phainai ani je source saimamani borok bo musungo इएम kisu katal phaija borok bo इएम ni bagui musungo ओमफ्राय abo hai doliyo gotobabe যতনো যার যার সাপোর্ট যে ওই তংনাই রক বেকিং খাই তংনাই রক যতনো যার যার বরঙত লাংনানি বাগৈ যাইতক লাইজা আবো তো নো ডাউট গাবনি বাগৈ মহারাজ ব খুব প্রেসার ওখানা আং মনে খায়ো ব আবনি পরে ন হামিয়া রক লাইयै বাইরে রগো মা থাঙ্কা আইএলএস রক লাইখা আবো তো जों যতনো নুগৈ দङ ओमफ्राय অবহাই প্রিয়ত ব হঠাৎকে অসুস্থ হয়ে থাকমানি আবো তো সিগনাল খায়ো যে দলীয়গতভাবে আবো অনেক প্রবলেম দं প্রেসারও दङ ओमफ्राय अ जे चंमाया आंमाबो आ प्रेसारनि बागैनो चंमाया साबनो रोनाय रिया खरकसानो रखाय ते खरकसा कयनाय ते खरकसानो रखाय ते खरकसा कयनाय अबहाय सिचुएशनो ओंखायनो अबहाय डिसिजन मानाव ना आं खाखाव कारण का अबनो कारै ताइ कुनो रिजन दंनानि कगिया एडिसि हापां नों अलरेडि फायै निनि उट टेकिं खाइफाय बेखा ओंखायनो नोंथां शुधु दफ्तर बागै इएम संनानि तो ताइ कुनो आरो रिजन गरै आनि जे साइमामा मते ओंखाय खोनाओ निनि बिसि इलेक्शन नि परे खाइनाय ओंखाय बिसि इलेक्शन बाय एडिसि हापां अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल नि आबो कुनो अंक गरै माने रिलेशन गरै नि मान कारण का आबो टोटली आलादा बडी बहुत बीसी लेवल माने ब्लेस कमिटी लेवल सिंगो ओंखाय जे जागाओ बीसी इलेक्शन सिंग याको ओंखाय बीसी इलेक्शन नंगै सिम मा खाइनाय माने न समय नांनाय मीन्स अरो अनेक किछु मैनेजमेंट नि बेबार फाइथांगो दलगतभाবে ओंखाय अबनो नुगो जे একটা पार्टी ब सरकार फाइब मन्त्री गठन खाइमाया आबो माने ओ पार्टीनि कायसे शृंखला याखाबो डिसिप्लिन आबोनि उपरे একটা মানে তামনে কোয়েশ্চন মার্ক আহাই পাবলিক नि थानि आबो একটা नुकजा गोटा অটোমেটিক্যালি বড়রক তো ওয়ানসুগো কারণ অবহাইকে ত্রিপুরাनि ইতিহাস सोंनुगियाखौ जे एडिसि ओको हाफांगै उट टेकिं खायै सीएम संगै रेखा चेयरमैन संगै रेखा एम खरसा संगै ताइ बाद किंके 2-3 मास परे अंको खाइनाय अब हाइरक तो त्रिपुरानि इतिहास जों नुगियाखौता अब हाय ओंखाय थाबुनो फार्स्ट टाइम जों अब हाय सिचुएशन नुगो ओंखाय आबनो सिगनाल खायो जे बंनि इंटरनेली अनेक समस्या दं दलीयगतभाবে कारण ओंखाय ताबो 24 जना ओंखाय तो बरक बाङै थांगा ओंखाय ताबो आरो एम साननाय बांखा निश्चय महाराजनो प्रेसार लायका ओंखाय आबनो ब केबनि न ब निजे कंट्रोल खाइमाया हाय उमा बागैनो बाबो साइलेंट खाय आपातत ब साकथारै थांमा हायके नुकजागै दङ दा ताबो सिनि बसकाङो कक तो नांमानि कक न आमा हेफान नंखाना ओंखाय जों तो जतन साइमानो जे थांनाय सीएम सिनि पूर्ण चंद्रदेव जमातिया बत खरकसा बेलायखेनो काहाम सामं तांनाय बर काहाम नि जतन साइमानो सिनि जागो के बनो नरै तामनि बागै सिनि ताकलाय जे माननाय सिनि ताकु रुनेल देबरमा बनो तांगै मारा खाना
na taklai ni je jehetu bo paijak goro paijak nogo phiaba ar taklai to tebo kabangma basanai ro basaka ke joto ni silai samung tang tini samung tang nani tang kereng nei da abo haike chongjak khana na tabong bo hai wonsu abo ke kabamani jon tongmano bong bisingo tam ke sung jeta nukmani o kokno thaising no samanya kokno phayo jehetu NDC number bagi thangka hangkai dabi khainai bo bangkha no doubt hangkai sung tini naidi aro senior leader jeta thanai 5 বছর চেয়ারম্যান যে সিনিয়র লিডার ন সং চেয়ারম্যান হিসাবে আসাই দংমান কিন্তু তিনি সিনিয়র লিডার জগদীশ দেববর্মা ন চেয়ারম্যান নরই কাইসা জুনিয়র লিডার ববরঞ্জন রিয়াং ন চেয়ারম্যান রেখা ওকে আবো তামনি বাগে ইনখাবা মানে আরো সিস্টেম নি যে ইন্টারনালি যে কাইসাটাই কাইসানি মানে তামনাই হালক আবো কাহামিয়া আবনো প্রুফ খায় কারণ কে সিনিয়র লিডার হিসাবে বড় চেয়ারম্যান না নাংমানি না হইতে খরকসা রটিস তিরুপ্রা তঙ্গ সিনিয়র নি বিসিং কিন্তু হাইপন তিনি কাইসা জুনিয়র ন চেয়ারম্যান রে কাকক করে রইমান জুনিয়র মায়া আকক বুয়া তাম খাইবা সং অবন কমন ভাবে সং এনালাইসিস খায় যেহেতু পূর্ণচন্দ্র 5 বছর খাইকা 5 বছর গোবাংমা কোয়েশ্চন মার্ক উংখা পাবলিক নিথানি ইনকা মহারাজ তো সাইমানো অর এডিসিও তামং খা তামং ইয়াবো A to Z সাইমানো সাইমাইয়া ইয়া ইনকা আবনি বাগে হয়তো বিনি থানি ব বেটার অপশন হিসাবে পূর্ণচন্দ্র নিসাই রুনেল ন ব বেটার জাখা ইনকা ও কারণে রুনেল যেহেতু চুবু সরাইখো বতাইসা উনকই বতঙ্গ পাবলিক রিলেশন বতঙ্গ ইউ ড্রগ বাই বিশেষকে ইউড নিব প্রেসিডেন্ট নি ফাইজা ইনকা আদিক দিয়াখাই বনব চেঞ্জ খাইকা যেহেতু চেয়ারম্যান চেঞ্জ থাকা ইনকাই চেয়ারম্যান যদিনো চেঞ্জ খাইয়ে সিএম চেঞ্জ খাইয়াখাই ও চেয়ারম্যান চেঞ্জ খাইজাংনাই বব কিসা তাম হাইওয়ান সংনাই আপো কাইসা তে কাইসা রিলেশন তংমা হাইমা তংতা গা আবনি বাগै ন সিএম ও চেঞ্জ কাহনা আং খাকাও আজাগাও তাই কোনো আছে বিসিংনি কক্ত সং আবো সাইমানিয়া মানে সং যেটা সাইমামানি বা si tongmani nukmani no hangkai sengo bahike analysis khaima nota ako rong ge thangnai Tipra motha to bisiba lai thangka ge thangnai bisiba to kabangma public rong no hoito ba kubui kok saraya hiaba amon kuno samung kaham khlaika edisi khlaiman kha je mannani tongmani je sani tongmani abo mungsapan mania pura totally zero ni sing jotono saiman ka hiaba tabuk ni je okatal je chongjak mani abo khoroktam se chongjak ko chairman tai CEM tai khoroksa EM ge taklai le bahai bom hai wansu taklai je mannai rok bor ki buskang ni 5 বছর taisa bahai bom hai samong ka hamda khlaino abo to bongni party ni kaisa discipline ni ব্যাপার sung to kahamna ni bagai no kha kao nya khaba jono sadron ro public ro বিশেষ কে Tiprasa ro borok no je majority ro oi vote roi pass kai rohaka 5 বছর tam khaika busuk development khaika abu borok no saimanai je vote ro nai ro he deba enkai nichoi borok hamjagni no vote ro khable enkai a sense jodi no thangka enkai tabu borok teu kaham khainani kokta থানায় 5 বছর যে খাইমানি আবো নিসাই তেও কাহাম পার্সেন্টেজ বড় ডেভেলপ খাইনানি মানে কক ইনকা আবো জনসাধারণ রক বড় বমতিকে অ্যানালাইসিস খাইয়ে বড়ক ন সাজাগৈ বুট রহকা আবো বংনি ব্যক্তিগত ব্যাপার গাঙ্গাই তাবুক যদি ন সঙ্গা কক ন উয়ানসুগwi সাকা ইনকাই থানায় 5 বছরনি তুলনায় তাকলাই নাম্বার বো বাঙাই থাঙ্কা গটাল বড়ক হাফকা ইউড রক বা হাফকা গাঙ্গাই আ জাগাও পাবলিক ni tebo asa borsa tongnai ingkai asa borsa public rok bosuk jorotike asa borsa khaye asuk je 28 tani 24 ta borok pass khai hoka abo borok nichoi palon khayano nai ang khakao জনসাধারণ নাসিং লাইজা ge tabuk je kabang kok kasai tomani baksa to social media rogo sab salaika baksa ke sapano baksa ke humki domki ro gorjago abon bagai baksa je sini je sikli ro je tabuk je manthai manani tomani je
je puila bose subsidio norongni jora no nung moto Tipra mothani khoroksa sengkrak tongi phaijak nung observer rok onek bosor tongi tongi phaijak haste ganangai nung gurukjak ge nung nijebo to saimano experience tongo ge a jora rogo je subsidio rokse reimalia sengkawamano saimang aro proshno leak ngai thangka baksa baksa complaint sokbaika baksa ko rang rok solution najak sakir nani bagai hine kabangma MDC kabangma EM rok kejai hok abo last of the abo cancel sengi thanga rulia phia batabu sung saimaka khanaka nukha je kubu no abo sakiri rejakha baksa boroke joining rekha baksa ranani thangtini rogo amahike saiman lai tabu hul khai tonjaka hamani geje tabu buskang no situation no nongle tamu wansuk baksa khanai tongo abo jotono service book ro kro jotono ready injak bisingte samung choliuno tongo nei ketabu abo ki sakri manai ro ki wansukino thangka na manglagda bahai bomte ni wansuk je tabu ketal je EM nai CEM nai bortam dishon nathotok bomahai wansuk abo khai kaisa ADC प्रशासन नि kaisa bongni je system yakabo rule abo break khaima hayak break khaika karon ka angni jibo saimano ani area mandayo sini sub zonal chairman ni basla ko clerk manjak sung jefuru election ni agese abo already sung confirm abo sintani information to abo haiki kabangma tong MDC ni taku buku sung korogo bunu ka abo to proof evidence CM ni kasam CM ni atio sojon bini ayang ni district block leader ni abo to proof abo kuno fake ya je jara bongi onko news rong no fake ni sai tong nai abo to totally borok bai snamjak borok rok se sai tong kintu sung real tamung tong o real kokno to sung sana nangai jonosadharon rong no okay real obono je already election ni time no obo ngui thangka o je gotona sung kebo sakiri ta manthung abo sung naya mane sakiri manthung sung jotono nayo Tiprasa sakiri mangkai kaham kintu je jara qualified borok maya tongnai borok to ani Tiprasa no ble haya diba borok to odikar tongo je borok tini MDC CM EM zonal chairman sub zonal chairman bini nogni taku bukuk simisi manchi nai hinke oro sung election kai bele thansa hne jiri khok laika sini buri rok mosalayo chala rok mosalayo busu tong thok layo ha Tiprasa hne sung salai hinka yang sung phai bising tike secret babe aba haike nogni borok no simi sagri tlang layo hinka o kok to jodi kebo jodi leak khaya hinka kai to saimang lakhamo already sakri ngin tong khamo ga abuni agi bosung khobor manjak obo haike sakri tlangkha okay o kok no boro officially babe keu phone statement ruoi je obo ngya obo haikuno ko krei hne keu phone sama krei ADC authorized hoite ba authority no hoite ngya ka ba bortoman CM bonijibo clarification reimania obonoti egankai o jaga o obono je borokni je taklangmani obo totally beaini o je borok borok kuno somoy obo haike sakri tlangni simanya ADC government egankai obo haike illegally jodi nung Tiprasa thansa hne yang ADC election ni segankai jiri khobai sai tongkha yang bising kai nong ni taku bukung no simi sakri ri tongkha ko obo to probung thaka public ni thaniwa ga tabo abono boro bomtike action na abo public no phunuk to public rok saimano mo sungo jono sadharon rok khaya diba enkai nung tini abono stop khainani je ADC authorized yakaba ADC authority tabu CM jehetu already chongoi rekha enkai bini responsibility public o open phai bo okok no clear khainani bagi khoro bosung na jaka tabu bo puso na jaka abono sawoi jodi nung এই সঙ্গবন ডিক্লার কা স্টপ খাইকা নি সাকাঙ্কে পাবলিক র একটা বিশ্বাস ফাইনাই পংনি প্রতি কিন্তু পাবলিক তো তাবো ডাউট লে অবহাই অ জিনিসটা রংন তো খবই তো নিমাইয়া তাবো RTI দङ রাইট টু ইনফরমেশন মাইতেমে গোबां অফিসার को खायै एप्लीकेशन खायै अब कारि मानो
borokni thani nung khogoi tonnani a sujog dabu asuk সহজ লিয়া ওকে ইয়াবনি বাগে রেগুলার নানি তো প্রশ্ন সে ফাইয়া কারণ যেহেতু ইলিগেল ভাবে তলাং জাকা অব কোনো সময় রেগুলার ngui মানিয়া গো অ কক রকন সিনি জনসাধারণ র বাক্সা বাক্সা সাইমানিয়া আবনো অইনভাবে যদি আং সামানি কগনো ই ব বিজেপি নি বমতি পার্টি নি ngui se sao cái to abon nung thangai proof nai officer right to information ri nai di he diba okay o jo to jaga no politics no tuboi kok samani abo dopha ni hamkrai ni bage onek kebeng jabo karon oba hai চাকরি ক্ষেত্রে রব কোনো সময় পলিটিক্স নি কক সাবই নং আবনো সাপোর্ট খাইনা কক গিয়া চায়া মানো ইলিগেল নো মা হনাই না কারণ জনসাধারণ হাজার হাজার লাখ লাখ সিং Tiprasa rok বেকার দং गोबां কোয়ালিফাইড বরক দং থানায় নুখা गोबां বরক एग्जाम রই পাস হংজাক আ एग्जाम রই পাস হংজাক রকাবা yang ko ngbaikha আর বাক্সা পরীক্ষা রিয়া রক তামো অফার রক মানকা অমতি হাই রক ঘটনা খানাকা Engka abono to keu phono clear statement ria bongni authority edisi authority no haite engka abono public dagbo obishoyo mane confusion ngui tong borongni thanio karon obo kubuikok je borok langkha sakri 120 ya abon sekon sikabang sini information tong abahai engka okok ro public ni thanio sotik information sokpaya karon ke borok আবরংনো ওপেনলি গো সাগলা এঙ্কা অনেক সময় নিনি এডিসি নি যে কোনো ইস্যু ন তুই প্রবলেম দংখাঙ্কাই এডিসি অথরিটি র কাহাম কে ফাইয়ে বসকাঙ্গো ফাইয়ে ক্লিয়ার খাই পাবলিক ন সামানে আং নুকিয়া তা তাক সেজা আবা হাইকা জাজা নুকটা আবা নংকে সিনি সোসাইটি ও যে সিক্রং রংক্রং নে ওয়ানসুক দংনাই র বরং ন ব তো ওপেনলি ফাই কেব কক সানাই করে যে সই যে কুবুই যে তাও গোबां বরনো সাহিত্য সই কুবুই কগ্ন হুইখিরকা কুবুই কগ্ন সাউইসিমালিয়া আবার তাম নিবাগৈ কাঙ্কে বল প্রয়োগ বা আমা হাইতেই ক মানে কুবুই কক ফানো মেসেঞ্জারই থাঙো ফান গানাং রাং গানাং রগনি ইয়া ফাও হকে ইনকে তাবু সিনি সোসাইটিও যে আমা হাই ইংনি তংমানি আবো সিনি হা দফানি বাগৈ সিনি Tiprasa রংনি বাগৈ বসে জরাতৈ thinang o tamo boma hai nang uansuk omke kaham da hamia da omoto beleke hamia omahai je jinis je saya manino sao hamia manino hamu mato abo saya society ni bagai beleke no danger nai karon kubuino sung kubui ma sanai tatal no ma sanai engkai tabuk sini society o je गोबां ma kubui kok no sung saragya engmani karon engkai para amsoyo sini kaisa agi je रीति-नीति discipline tongmani parani nini parani chokderi abahai ro je discipline tongmani kintu abo totally politicalize thaka parani chaudhary ni kun dam krikha parani kaisa leader tongkhangkai member phonong thong chairman phonong thong bini kok senangso ga bo to bini supporter chaya khai tongkono bo bono chari tulang thango গাবনি বাগনি সিনি সমাজ অবাহাই বিশৃঙ্খল নুকজাগি দং বুনি সমাজ আছে গরৈ সিনি সমাজ কিন্তু তাবো আবো তুরুক বাড়ি দং যে সোসাইটিও বেলাইখানো আনডিসিপ্লিন মানে রেসপেক্ট জিনিস অকরা জাগরা রংন রেসপেক্ট খাইমানি কমগৈ থাকা মানিলাইমানি কমগৈ থাকা जों এক সময় কলেজও পরিফুরো जों তাবুগো সিনসে সিনিয়র রংন লামা মালাইকে जों অনেক হাতলা নাইখলাইয়ে जों রেসপেক্ট রই ককসাও মানে আ জিনিসটা সিনি থানি দङ তাঙ্গে কারণ কে जों आगे आ सोसाइटिओ तरै फाइमानि लगै फाइमानि फोरोंजागै কিন্তু ताबुकनि अ जुगनि जे अंक रकमके टोटली पलिटिकलाइज ngै थाका para amsai rogon thang nai di माने बर रंनि इंटरेस्ट चेंज जों थांका ओंखाय आगि जे निनि परासुना kaham চাকরি খাইনানি kaham কম্পিটিশন আসুনানি আবাই কাইসা স্টুডেন্ট রংনি মানসিকতা দं কিন্তু সিনি বড় রংনি তাবো আ মানসিকতা কমুং থাঙ্কা হেগাंखाय आ জায়গাও जोंनो दाय जे जारा पलिटिक्स खायै आं शुधु इलेक्शन जि दिना बागै सिमी उानसुगै राजनीति खायनाय र आबो हाय बर रंनो अमा हाय रंनो बायस खायै
সমাজ সঙ্গ দं কিন্তু আবো ব ঠিক আছে 5 বছর 10 বছরनि बागै सरकारও थाङाना কিন্তু बिनि समाजनि बिनि नेक्स्ट जेनेरेशन र जतनो आरो खब जागै थांबाय नायब्लासा अबसिनि बागै जाया आबो हायरो ge sung to mokol biskangono nui tongo ta phano baksa election to paikha ge sung to jotono tiprasa hado phani bale no jotono hamjagei no politics pan khaile kya ge tabu to politics paimani ya golo bo je tiprasa no walai laikha bulai laikha nok suksaka gari suksaka bai so jaka ge omai ge kabang ma urpati lai tongmani baksa tabu thana rogo bo case rong lai tongkha ma haing tongmani ising tiprasa no judino oma haike walai bulai tong lai tongmani omo o je culture je o je choli tongmani politics ni tongmani oborong ki bahai nang nin mokol be batam wanchu অমরক তো বেলেগ চায়া যে কয়েক বছর পরে তেফু বাড়ি থাকা আমাহাই পার্সেন্টেজ দো যে কোনো ইলেকশন আবো একটা পার্টি জিতি নাই তে কাইসা হারি নাই আবো তো ইলেকশন তো প্রতি বছর নঙ্গই দङ ইলেকশন হংনাই ইলেকশন ফাইনাই থাंनाय ओमफ्राय केबो पाइनाय केबो हारिनाय आबो उंनाय কিন্তু आबो बाय नोंताव पार्सोनेल बेबे नगो थाङै आक्रमण खायगा निनि राबार बागान थाङै तानै रेखा उसकांगो संखना कायं खुवायो 300टा बुफा राबार सिनि बिजेपिनि कायसा ताखुकनि बिनि कष्टखाय जे बिहि कापमानि नुबाय आं बालाय केन दुख नांखा 300टा बुफा काबो कम को गया बो आबो बायसे चलि दंजागमानि हा पार्टी बो खायो बसाय ताबो ओ जे बसाय पार्टी खायमानो जलिओ 300 बुफा राबार जतनो खुबै गाय थेबे क्या अब तो जतो थैबाय सिनै बले तान फाइमानि समान ओंखाय बिनि नकनि सोर्स अफ इनकाम से गैखा ओंखायबा नों तिप्रासाना हामजागो थानसा तिप्रासानो मथांनाय हमाबा तिप्रासानो बुथारमासो खालायबले যদি না আবনো जों ডিপলি এনালাইসিস খাইता माने जे कोनो पार्टी फन खाइतों बो बीजेपी फनो खाइतों सीपीएम फनो खाइतों कांग्रेस फनो खाइतों मथा फनो खाइतों आईपीएफ फनो खाइतों किन्तु बिनि प्रॉपर्टी न थांगै नों नष्ट खाइमानि आबो तो बिनि फैमिली दंले आबो बायसि चलि दङ बिनि बसाबुति दङ बो आबो बाय परि लेखा फरा खायो बसानो अंका नों तो फरा बिनि नेक्स्ट जेनेरेशन से सेस खाइ माखलाय हे दिबा पार्टी तो संसारा पृथ्वीर जतनो खाइलाय दङ जे हामजांमानि सारा इंडिया खाइलाय दङ किन्तु अबहाय तो घटना जों आइ आउटसाइड रगो नुगिया नॉर्थ ईस्ट तो जों कुनु जागामा हाय खसो खोनाया ओके सिनरकाय अबहाय पार्सेंटेज से बारि दंखा सिनि स्पेशली जों मंगलबाय जे नंमानि के सिनि तिप्रासा नि बिसिंगो सिनि देबरमा बसं रगनो बिसिंगो माइके जे उरपाति लै दंमाने जेमान रमदि जंपुजला दाखरजला मानदाय खवाय आबहाय जागानो बिसि नङै दंलेना सिनि देबरमा रगा तामुंगै अबहाय निसिन सोसाइटी अबहाय आस आगि तो अबहाय के आस नुजगया तामुके भाइके मथांनाय मान बा बमा हाइके चा अमा हाइ तो जेहेतु जतनो चाया नि साइमा दङ पॉलिटिक्स बाय पर्सनल अटैक मानि आबो तो एकदम हामिया थे दिबा जतनो साइमा दङ गफियाबा पॉलिटिक्स खायो नि नाय नों अमा हाइके पर्सनल अटैक खाइलायै अमा हाइके सिनि सोसाइटी नि जतनो तो के सिनि जे एनिमि साबो सिनि डेस्टिनेशन तामो सिनि नाहार मुक्तामो ओ जे मान थाइजे सांलाय दङमानि आबो के मादा मानखा आदु मादा मान नबा आबर न वानसुनायले साबो वानसुसिनाय पॉलिटिशियन जे लीडर रसे माइके वालाय रै तंखा वालायलै तंखा के सिनि जे आसल जे नाहारमुं सिनि जे मानथाय साननानि आबनो ताबुंनि जे सराय रबो तो गोबां मा एजुकेटेड दङ गोबां मा परा लेखा खाइबाय क्या इंग्लिश मीडियम पढिनाय दङ हिन्दी मीडियम पढिनाय दङ त्रिपुरानि बाहिरे थाङै हासाल रगो थाङै पढिनायबो दङ दिल्ली होइते आरो खाय बेंगालुरु गोबां जायगा ताबु तो सिनि बरबो तो रों सिग्रोङै फैबाय क्या के बरबो तो वानसुंनानै नांगौ क अ सिक्लारक अ जे रों रक सि दंनाय इउनिभार्सिटी पढिनाय कलेज पढिनाय पाइ फाइजाग्र के बरब बुदा जतनो दा पॉलिटिकल अमाहाय ओ हामिया वानसुमो कुबुलि थागा नंले तामो वानसु आबो आनि एनालाइसिस हंगे पार्सेंटेज माने गोबां थागा आबो बजे जाफन 45 तो किन्तु ब आरो
পরিফাই কেন যে বজতন সিনাই আবুয়া ব ফাতার হাও যে যখন পরিফাই দং বিনি আবু হংকে বিনি জব ওরিয়েন্টেড এডুকেশন পার্সন জায়গা আবু ইনকা অবহাই বড়র সম্পূর্ণ মানে ইন্টেলেকচুয়াল পার্সন ইয়া ওকে ব সমাজনি কাহাম হামিয়া তাম খাইকে চা চাইয়া বহাবো কাহাম কে সাইনিয়া ওয়ানসুগমায়া মেচুরংয়া কারণ কে বরং কেবো না কেবো মিসগাইড খাইয়ে যদি খাইয়াকে অচেরাই কোনো সময় লামা হামিয়াও থাঙ্গিয়া কারণ কে পলিটিক্যালি আজ নাফরত আজ হিংসা নাসলিমানি সিনি বরংনি থানি আগি কरै আসুক নুगिया সিপিএম নামালো কিছু ডাংখা जों जे টিএসএফ খাই দंफोर रग जों किसु मिजु सिगिरि जाका न रग थां हुंकिरि जाका किन्तु हाइफोन आबोनि कम्पेयार खाइके ताबुनि पार्सेन्टेज बेले बां थांका ओके अबनो सिनि बागै बेले केनो डेन्जार कारण फ्यूचारनि नेक्स्ट जेनेरेशन रक्सि सिनि जेकुनु बर रकनि जेकुनु जातिनि बेकबोन हंकाके सिग्ला रक आबोनि बिसिङावबो एडुकेटेड पार्सन रक बरंखा आ समाजनि बेकबोन हंजागो ओंखाय तिनि समाजनि बेकबोन हंजांनाय रक एकटा श्रेणी हंके तामुं तंका ड्राग्स आवै थै दंबायखा गाहाम गाहाम आं साइमामानि आनर रिपोर्ट दङ एक समयो आं एडिसि उंको बाय क्लोज दंफोरो अरनि हयतेनो आं रिपोर्ट मानखा माने प्रत्येकटी बलको तिप्रासा खरो बुसो ड्राग्स आवै एक्स मानजाक दं आबो आनिर डाटा दं ओंखाय आङा डाटा नुबै वानाखा तिप्रासा मानसि एक्स मानजाक नाय ताबो माने अ चिराय रक जेकुनु समयो बर लामाओ गलाय थै दं बिसि दिन याको सिनायंगो मानदायो बिरगुदासनि कायसा चिराय गाहामा हाइन थै थाका गा आबा हाय थैनाय जा गोबां मा दङ पाराव न ग मानदाय आ जे ओकोसे बाजारो से ड्राग्स आनाय बांमानि चिराय रक गाहाम गाहाम फेमिलिनि चिराय रकसि गोबां मा इनके एकटा हंके जों नेसाव थै दङ ते कायसा हंके जोंनो ब्रेन वाश खाय मिसगाइड खायै माने तामनाय पलिटिक्स नि नौरामी डार्टी पलिटिक्स सुन आरो सुनो नष्ट खायतनका इनको अबो किन्तु सिनि थिनांनि बागै बेले केनो चाया इनके जे जारा ताबो सिनाय नुनाय होनाय रगो बुसुक जरते बुसकांगो आगो गै फाय सोंतो नुगो केव आगो गै फायमा नुगिया इनका तांगै ताबो अबो हाय ngै तंखा इनका थानाय 5 बছर एडिसि प्रशासन सुंतिफ्रा सानन रखा सिनि निजि स्राय स्राय हे दिबा जों अनेक किसु आशा दंमानि अनेक किसु माननानि स्वप्न नुखा किन्तु आबो उंलिया इनका हायफोन पाब्लिक रक दैसा किरिजागै अ बिजेपि फायखांखाय एडिसि बायनाय अ तिंनाय गोबां मा कक रक सोंखानाका माथे मयदेना ठीक আছে गाहाम कक ताबो स्राय स्राय 24 जना 28 जना 24 जना माने 90% न ओको खाइ रहका पास खाइ रहका जनसाधारण रक इनके सिनि तिप्रासानि थिना जों बुसुक जरते साक्सेस जोंनो 5 বছর तो सोंलाय थांका ता अ 5 বছর যদি न सोंगिया हंके 10 বছর आबो कम को गया 10 বছর आ जे समय कायसा बरक नि बागै अनेक मूल्यवान आ जे 10 বছর गाबोनि बागै जों जनसाधारण र ताबो जों बुसकांगो बुसुक जरते माननो मानिया आबो जेहेतु एडिसि सरकार कताल गठन खायनाय नेता मन्त्री दङ बरनो साइमाननाय ओंखाय आबो पाब्लिक रक बरनो सोंदुं एबा आबोनि आन्सार होनानि तो सोंयाबले आबोनि आन्सार होनानि बुंथानिसि गोबां बरनो गोबां क्वेश्चन्स खायलायखा तिप्रासा रक तो सिनि जे त्रिपुरा हास्तेव तिप्रा मथा खायनाय रके तो बीजेपी हापां एडिसियो हाबकां केन बुनि बरना हाब्रे सिनाय हायिं सिनाय ओ जे टीएटीसी त्रिपुरा अटोनोमास टेरिटोरियल काउन्सिल आबनो तै आबो जुदि न बर फायका गाबनो पास खायनाय ताय आबो हाय खलायनाय हिनि जे बाबे प्रसारन लाखा बाक्सा बाक्सा काब लाखा आबो बरक जे बुजियै मानिया आबो नंले भाई ताम वानसु apa actually kuno asuk kotor differencia sini thanai TTADC by same ai no tam khaba aboni age no already
sung to nukha BJP hapang fainana gebo kaisa TTC ni ko bo sung saka gabo same ha haisi engkai je jaga o territorial ni jaga autonomous thepaka district ni jaga o autonomous thepaka oba haisi do engkai tabo agi BTC tongmani Bodoland rongni Bodo Territorial Council tongmani tabo engkai BTR ni thangka mane upgrade nguta hekai sinoro oba haino boro taisa demotion bangnaga সব সময় না প্রমোশন সিংগো এডিসি র এডিসি কে কোনো ডিমোশন দা খাইবা কোনো গভর্নমেন্ট র কারণ কে আরনি লোকাল বডি ইয়াখাবা লোকাল বড়রক সব সময় না তাইসা এডিসি ন পাওয়ার না বাগৈ ন আবো ডিমান্ড খাইজাক যত সারা এন্টায়ার নর্থ ইস্ট যত এডিসি তংমানি আবো যত সে সাজা অলরেডি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট ও রজাক আবো মেমোরেন্ডাম রজাক কে ত্রিপুরানি বাগৈ সিমি আলাদা ইয়াবলে খাইকাংখাই বড় যত ন সে মা খাইনাই কারণ আবো প্রভিজন দং হিগাঙ্কা আবনি পাবলিক রং হুদা মানে কনফিউশন খাইয়ে ইলেকশন রগ সিক্রিকা সিনি বরং শুধু ভোট পাস হংনানি বাগৈ ফর দ্য টাইম বিং আবো সাজাকা আবো কি ছুয়া আবো অঙ্কা ফ্যাক্ট বরক যে কক সামান যে এডিসি ও ওয়ানসা হাবসিনাই এডিসি সবাই রেসিনাই এডিসি কি হাইন বিজেপি হাবাং ফাইকেন দে এডিসি সবাই রেজাকবা অঙ্কাবা নিনি আসামনি বুরু গৌরব তাক এডিসি হাফাং বতো বিজেপি হাফাং নবলে হিংকাংকাই বড় বতো তাক তমি তমলে আপগ্রেড হংজাক বিটিআর হংজাক হিংকাংকাই আপগ্রেড সি খাইবলে হিংকাই সিনিয়রনি বড় রং নখাই আবা হাইকে মিসগাইড খাইয়ে আপগ্রেড সিনাইলিয়া অলস তমান হে তাবো বড় সাব ন তামো পয়তো সাগৈ তামো ন বিশেষ সাগৈ বড় সরকার বা এডিসি হাফাং হক আবো বড় সাইমান সিনাই একে তাল বর্তমান প্রশাসন যে সিএম ইএম তংনাই রক এক্সিকিউটিভ তংনাই রক বরং ডিমান্ড টপ সিনাইতা সং তো তাই তাম সাইমানে বা এডিসি তো অলরেডি সাজা বিজেপি তো অলরেডি সাজা বিজেপি হাফাং ফাইকাংকে এডিসি ও করনাই তামনাই নিনি गोबांमा ফান রক রজাংনাই ডিপার্টমেন্ট রক রজাংনাই আপগ্রেড খাইনাই সাজা এডিসি হাফাং যদি ফাইকাংকে হেংকাই আবনো তো তিপ্রাসা রক পয়তো চালিয়াবলে না পয়তো চালি আঙে টিপ্রা মথা তো মেজরিটি রি রহকা এনকা তা বড় না সাইমান সিনাই বড় পয়তো চাউই রহমানি তা ও 5 বছর বড় মানি ফাইনাইতা আনি পয়তো চাউ বড় তুই ফায়ানো আও হাই তরুক জরানো ন মানা সিং সিনাই জরানো মানা সিং জরাসে কক সাসি কারণ পাবলিক মেজরিটি আবনো তো সং শিকার খাইমান শিকার মা খায়ো আও এনকা আং কুবই হিনি সাফন সে আবো তাতাল হনি সে প্রচার খাইছে সিনি বিজেপি হাফাং ন তুবলিয়া মথা ন তাই সাতই ফাইওকা হাंखाय তো নিশ্চয় বংনে আবো গুবই তংনা তা জরাও বড় মাননাই আবো হাই কাইসা তংনা তা বংনি হাंखाय जों जरा फाइके नुक सिनायता যতন নাসিংলাইজাক হাंखाय হাসতে ত্রিপুরানি বড় রক সিগলা সিগলি রব যতন নাসিংলাইজাক সালসা সালসা সাললাইনানি হরসা হরসা হর আইনানি কতাল সালন নুকনানি বাগৈ যতন সিগলা সিগলি রব নাসিংজাক আংকুট বাইতাম নাসিংজাক জরানো বক্সা সিনাই হিনি ফিয়াবা তাবুক जों হাসতে গানা রগব जों তাবু নুই ফাই দङ যেমন আসাম তাই কলকাতা আমাহাই জায়গা তো সিনি হাসতে বাই গানা আজাগারা অত যতন বিজেপি রক ন কাহাম রেজাল্ট খাইকা সরকারও ফাইকা নংলে বাহাই জং সিনি ত্রিপুরানি যে যে সিচুয়েশন এবং ফিউচার সিনি বিজেপি রক যে খাই দংনাই বরংনি ফিউচার বাহাই নং ওয়ানসুক বিজেপি তো একটা সিঙ্গেল largest party India wo not only India sara walo se BJP ke kaisa jotoni sai kotor party abo mane sara walo record hinkai taklaini election West Bengal ni je election bishesh kai hinkai West Bengal ngka Uttar Pradesh ni pore no West Bengal ni sta tor thani state ni je bini ko area tormani iakaba aroni represent ko 42 জন এমপি ফাইবার হইতে ইনকা অবহাই জায়গাও তাকলাই যে বিজেপি এমন রেকর্ড সংখ্যা খাইয়ে আর হাফাং ফাইকা ইকো হাসতে হাফাং ফাইকা মানে অব একটা মেসেজ সারা ইন্ডিয়াও আগামী দিন বিজেপি তাই 15-20 বছর আরামসে ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট বরক টং নাই অব কাইসা আবাহাই কাইসা মানে जों एनालाइसिस खाइमान नर्मेल बागे
hingga Asamo haino hai kaham margin tui phayoka no doubt hingga abo to sara India bo probab kalainai tabo hingga a je pasta rajyoni bisingo majority BJP no phaibe kya hingga aboni bisingo सबसे important ka West Bengal ni je kotor ekta state no capture khaimani je jaga motha asuk শাসন খাইয়া কই তংমানি পরেব তাম সাওই থকাই সাওই কই তংমান পরেব বিজেপি আরো কটাল হাফাং খাইয়া কিন্তু অবন সিগন্যাল রোজে আগামী দিন লোকসভা নির্বাচন আব ইজি ভাবে বিজেপি হাফাং হাইন তাইসা ফাইছেন 29 যদি লোকসভা কাঙ্কাই নরমালি হাইনি ইজিং থাকে নর্থ ইস্ট তো চিকন দুই তিনটা একটা রক্সি সিনি এমপি অবতো নিনি আ যে হাওয়া বাইন অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ ইন থানার বন जों नुखाजे वेस्ट बेंगल नि रेजालंगमानि परेनो सिन त्रिपुराव जे एकटा एनकारेज जे कार्यकर्तार जे बीजेपी नि माने बरंनि बखाव एमन उत्साहनि थाका माने जोंहाबो तामनाय ओ हर गाना तंका हर बाहाय माने तुंमा हाय आव हाय एकटा एनवायरनमेंट सिन त्रिपुराव नुइ थाका ओके बीजेपी हाफान सारा आगामी दिन যে কোনো কমিউনিটি যে কোনো দফানি সমস্যা ন সমাধান খাইনা বাগৈ একমাত্র প্ল্যাটফর্ম হকে বিজেপি ন মাননাই হকে जों অবন তিনি অ সুযোগ টাকলাই যে তংমানি 2026 যে টিপ্রা সারং আং তিনি অকক সাও যে সিনি বেলাইতে অপরচুনিটি তংমানি কিন্তু তিনি ওয়েস্ট বেঙ্গল হাই একটা লার্জেস্ট পপুলেশন লার্জেস্ট নিনি এমপি সিট আরনি বড় কাম ডিসিশন নাখা কারণ কে একমাত্র বিজেপি ন ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপ খাইমানা আগে যে ওয়েস্ট বেঙ্গল ডেভেলপ তংমানি কে কারখানা তংমানি ফ্যাক্টরি তংমানি অনেক কারখানা ফ্যাক্টরি রব স্টপং থামিকা ওয়েস্ট বেঙ্গল নি আপতাইসা কটাল ভাবে নিনো কো বেলাকে নাংমানি কো নসাকা কো সাথে সাথে আইসা কো মুতুমানি থাকা আমংকে হাই जों जतन सारा हास्टेन त्रिपुरान बर बाक्सा तो साइमेनिया साइमा पानो साइमेया हाइके दङ मकल क्रि हाइ खुंजु क्रि हाइ कुबुइनो फानो आबो कुबुइया हाइके मुथुबुइ दङ जों जतन साइमा थांगासिनो हास्टेन त्रिपुरा बहायनो अमा हाइकेनो जुदिनो एडिसि हाबांगो बिजिबि फाइकेंके बेलाइखेनो काहामुं खामु तेबो सामुं काहामुं खामु हाइनो मा दंलाय मानिता गाय बाहिके कांके नाइदि केंद्र बो बीजेपी सरकार राज्य बो बीजेपी सरकार एडिसि बो बीजेपी सरकार थांगाके सामुं खलाइतिनि सिनि तिप्रासा रंनि जे माथाय सक्ताय दंमानि साइनिया उइनो सरनानि कक दंमानि आबरो मान थांगामु बा ताबुफानो मा खाके तो बेलाइनो काहाम साइमि आबो तो बसकांनि सामुं बाहाय गेपियाबा ताबुक जे सिचुएशन जे उानसुगमung ताबुक तो एडिसि हापांगो तो तिप्रा मथा बाय बीजेपी नि हापां तो एलआईसी स्टेट तो गे एडिसिओ से एलआईसी गे नों बाहाय मा दं ताबो बरक तो एडिसि हापांगो एलआईसी लिया रिजाल्ट गाहाम खलायया गे ताबो बरक कि कागै थांनो ना बसकांनि 2028 ताम नि उानसुगनो आबो तो बंगनि पलिटिकली स्ट्रेटेजी नि ब्यापार कारण गांगाय एडिसिओ बरक मेजॉरिटी मानै फाइपनो एडिसि इलेक्शन बाय स्टेट असेंबली इलेक्शन बेलाय केनो हरबाय साब डिफरेंस दं गाबोनि बागै आगामी 28 अ राज्य बीजेपी नो सरकार गठन खाइनाय अब 100% श्योर अब कोनो समय केबो चेंज खाइमानिया जों तिनि एडिसि इलेक्शन बाय असेंबली इलेक्शन कुन समय कंपेयर खाइमाया इनके अ जागाव तेबो सिनि बागै पजिटिव बुं थामका आं थासिं मसाका जे वेस्ट बेंगल आसाम हाय कटर राज्य एडिसि सरी स्टेट नि जे हाफां एडिसि हाफां फाइका आबो सिनि 28 त्रिपुरानि असेंबली स्टेट असेंबली इलेक्शन आबोनि अनेक रूल अनेक एडभान्टेज सिनि थानि इंगै थांका आबो नो डाउट इनके आबोनि बागै 28 बीजेपी बो सरकार जे सेकेपानो एनी हाउ ओ हास्ते हाफां बो फाइनाय आबा कोनो डाउट करे इनके ताबो मथा बाय बीजेपी हालक दंनाय आबो खैतो ऊपर वाला इया खाबा यां हाई कमांड दं बेपार सिनि केंद्रव बीजेपी लीडर अफ दंगो आबो बरक न थाइमानाय बरक बम हाइके पॉलिटिकली आगामी दिनो तलान आबो बरक न साइमानाय दा आ बेपार तो जों फाइनल कक साइमानिया सिनि जे हास्ते नि ताबुक जे
sikla sikli tongnai rok sung jotono saimano sini ha dopha no mwthangna bagwi eba sak saisung sung torsawi loksawi singsa sang thanani bagwi hingka rangni hamari belai kheno nango piaba sung jotono saimaka taklai maidumi result bo miano ruo belai kaham no result khaika baksa to 94% ama heroko sung nukha belai hambai maya paru je pass nai rok no borongni tebo thinang borongni tebo hamari inthung hingka haipano paithago omobo sung nukha je 2018, 19, 20, 21, 22 rongni simi turu ke je puri tongnai rongni percentage je komi tongmani suppose from the example 2022 maiduk porikha ranai rok 49,000 tongmani je report nungmani ke taklai je ranai 2026 sung nukha aro 33,000 hai prai 16,000 hai borok komi thangka keseng kaham ke nai meni yang wansung nai meni buini dopha ni borok le thik no tongo kintu sini dopha ni borok ke tru komi tongo pori nani ka abono nang sini sikla rok ni bagai sini ha dopha ni bagai hamari ni bagai nang borok no tamo message ranai ani obono koimung tongnai bises ke sini borok Tiprasa rok nang saka percentage komi phayo abo kubui ko ang thasing mo saka sini alochona o একটা হংকে সিনি তিপ্রাসা সিকলার মানে ক্যাফেক নি লামাও ইয়াফ্রি সেজাক একটা দল আবো সাংঘাতিক গোबां ডক্টর ইঞ্জিনিয়ার কাহাম পরি দंनाय বড়বो ইনভলভ হংজাक আবো হাইসরাই রক বুরুং লামাও ক্লাই থৈ দंबाय আগামী দিন আবো হাই गोबां হাজার চরাই দङ যে বড় শুধু সময় সিমিসি নাসিং দङ থৈनाय একে সিনি সিকলারংनि পার্সেন্টেজ जों अनेक कमी थाका sudah abu simia te kaisa sini dopha abo nukjago je tabuk sini family khaikan ke bihik bsai ni je kaijak mani pore bsa mania percentage bangai pheka sin borong ni khetre eka agi nogo ngya hmo 3-4 jon ni jaga o ta khoroksa rok kun rokom o baksa kai chirai ngya amti mang bangai dong eka je tongmani bisingo bo drug chawi thui tongo hungke আর যে কিছুটা লেখাপড়া খায়ার বড় যত ফাতার হাওয়া বেঙ্গালোর দিল্লি মুম্বাই চেন্নাই আরো থাঙ্গै নিনি বুইনার কামলা খাयै চাইমা তংनिबायो হগাंखाय सिनि अरो जे परिनाय बा सिक्ला रकनि पार्सेन्टेज कमै थाका आंबो सानामो सङो जे आबनि लगी सिनि पाराओ सिक्ला रक गोबां पाराओ ताबो गरै काइनानि हिंखाय ताइ 5-6 বছর গ্যাপ उङै दंबायथा কিন্তু আগে আবা হাই নুগিয়া প্রত্যেক বছর ন 3-4 জন রখায় পারাও সাদিংবো কালভারিংবো কিন্তু তাবু আনি নিজনি পারাসে জলা সিকলা করিখা আনেঙ্গো বকরানি পারাও জলা সিকরা বুরি সিকরা করিখা গেবুঙি থাকা কারণ চিরাই সংখ্যা কম গে বাক্সা চাউই নङै বাক্সা থैबाय ओंखे बरलेनि तंसिनाय बा ओंखे परिनाय से गरै हिंखाय तो निनि यां एग्जाम आसंनाय बो गरै न कमung सिनाय अपनी बागै आं रिक्वेस्ट खायो नों जेसाफान अंथं जों अ फेक मानि होइतेले मा हासालनाय नि आखाय सिनि नेक्स्ट जेनारेशन जों एमनेसे कम सिनि पार्सेन्टेज जों कमै दङ ए काहाम चेराय रो खायनो ड्राग जावै थै दंबायो डॉक्टर इंजिनियर खायनाय रसे अबहाय नाजा दा वान आमा सिंसा गार्जियन रो कंट्रोल खायमेया मैक्सिमम गार्जियन रो सिनि तिप्रासानि बिसिंगो जों कंट्रोल खायमेया बनि दफाव आबो काहाम एकटा डिसिप्लिन ताबो नुबै दङ नोंथाजिं सागा गुबुन दफाव काहाम तां बरनि बुमा बुफा बसारक काहाम के कंट्रोल खायो किन्तु सिनि सोसाइटियाव हंखाय बुमा बुफा बसा बुतैनो कंट्रोल खायमाया ngै थांका फ्री हैंड मा हायङै थांका गावबो सिनि बै किन्तु थिनांनि बागै बेलेखैनो डेन्जार अ जे सिक्ला र पार्सेन्टेज कमी फाइमानि परिनाय र पार्सेन्टेज कमी फाइमानि नों ताबो कयेक बसर एजुकेशन डिपार्टमेन्ट रो गोबां पेन्सन थांबायनाय सिनि स्कुल खालिं दंबायनाय गोबां टीचर अभाव होनाय ताके क्वालिफाइड टीचर गरै ताउ नेट टेट रनानि क्वालिफाइड नांगौ ओंखाय अब हाय सिनि आगामी दिनो बेलेखे संकट होनाय गावबोनो जों आं रिक्वेस्ट खायो दा सिनि बरंग जे फेक मानि आबो बायखे जों हासालै नों थोंमानि याखाबा सोरोंमानि जागाव जों जदि खास कसमै दंहांखाय सिनि नेक्स्ट जेनारेशन बाय बेलेखे गाहामनाय अ ककनो गार्जियन रबो किसा खेल खायो जोरानि सिमिनो सोंबनो नायखलै मातु फायनाय
tabo je school level pori tongnai guardian ro abono belekhani importance mar nai je thwngrwngbai mani bai sung koboljak tongmani bai ke ani srai no sung save khainai abo buma bufa taku buko sini somas ni bor rok jotono thansakai sung abo agogoi ma phainai inya khai sung sini tam nai future ni backbone sung tongla abo hai situation phai tong sin do phaw wana ma sing jata Hambai hingga tinil bagai asal situ, tapi saya hai sang katal topik itu tadi salah pinai sini dopha ni bagai sini Tiprasa hamari ni bagai, jotono Tiprasa ayuk lok Hambai.